الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم وحد صفوفنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أمي علو تعالى تنو أكسب دون بالي لامي علو تعالى تنو أكفون سريا بالا أمي علو تعالى تنو مسامي أنك أدم الدنيا كبر فنا كفي سماتيا بلبل لابوري أنك أمي كلام محمد منتوم صلى الله عليه وسلم أمي علو تعالى تنو أيامك أدم الدنيا ككرامات داما كمان فنا كفي سماتيا بلبل دي أمي محمد منتوم أمي علو تعالى تنو مسامي كوكو أولي منتوم كسهر ما يكاداكا أمي كان كنيو واجبسو أني تلي wajibilité negi bwana lalikawnte negi bwana ami kanga ñol lali ala ka susuda ala ka lolonda ami ñol lali islamaya barala sino dobe sa fala ko a dimabla wajibilila watibe ni kuma kan me ala taala ko ko le ko songa au fisaya atelo bawla o tesege ami ñol nyamariya sun tele barama kelima ka ñol ben ka baraju kelima ni ala taala sona bi amina question réponse daele la menikala klingile na bela ka foni ñiningali folo amino ke ambalaka o ka ñiningali yala a fola ko ni so bolo be jila salama yala ustaz minye misiri ala ko foyoro ko muso kanana doyi kuma chama me fo nam do fananye ala karaka hadisa do mafle abe yarana ka foko aisha nana kana fendo ta misiri la londo ka soro abolo be jila ala karat nyabla chila do la kaita ka ta fendo ta misiri la donc yala muso munu be fe kana kalangero komi ame yoro minani misiri ye men fana kalangero e mandrasa sole muso be fe kana wajibili la même no bolo be jila est-ce que oni nali kaka. Je vais répéter la même question en français. Une femme qui est indisposée, est-ce qu'elle a le droit de venir assister à des cours islamiques dans un endroit comme ça, comme une mosquée ou bien une école d'apprentissage? Donc, Oussaz Bena, unafoni dineni au bela kafoni maka benseman madi ama ala mokala. Oussaz, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي ألفوك ولنلون كبركة كتنا كهيرا ينافع لدي هيرتجي كان ينافع فينا كان كشيء كوتصمة ترام أمي كشيني نما تشاما ينافع أكوك جون في سمتك بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين لو نسلا كشين كده الله تعالى بسلي كشين كان على كسلي جون كشيني نما دو فوك بو كان هرني الما كوتصمة كنو دوني ما بيني على فعلا كان بكان هرني كوتصمة كنو دوني ما وكوف أمي فليلا سوم إن شاء الله تعالى أو كان ليلا كان لما ليك إسلامية الدين كنا أما يني مسبالة في أبينا السبب منك كوسجي على كويا رجنا سراي أو ينالي منك نسجني الله تعالى كهري أنا وبلجلي ينقال منك راسيسا نمسو تسلواتيمي نبى فما كابولو بجيلا يلا بسكة دو مسير كنا والما يلا بسكة تا كلام كيورو لا
femi kiborani ya mago be wala la kosobe yoro min be na to ka fo ko misri foshi te ka kono ni siri de te abdonin doni misri bele jelen ka la yinina beba doni misri de ye mumbe ka kono ye siri de abse ka yele maka ke fenwara ma misri de do kabina jowati ya to de dara ko misri don kelaw ya ira ni muso bolo be jila akado kati sigo konna la otebe na be do konna la be ta fende ta kabo ina fambura ka hadisa mi mesa kramo keda na do na be fendo ta abebo wal ma temera kataga bashi tola me ka don kati sigi kasuwaro to de ka fo ko misri ko otibe don kelaw ro be munu ya sabati ka fo ko bashi tala na ke kun kera doni nyini ina fanka wakati laban kramo nu chama be o kono na hali kama Qur'an na kasoro muso te sili ambe ba do ka fo fen bentate me kramo ya sabati ka fo na be examen de la awati na ma maga Qur'an na ka muraja ama maga Qur'an na ka durushi abina bi wakati ni konna la be magali min ke Qur'an la ka fo ko bashi to la ko be ka dorrai tunan kon me mu famba la kawye wati min no suru te sili ka fo masan yoro min to ka fo ko misiri ka doye ka sigi ko yoro ma jenya ka boala ngani yoro to dara de ka fo ko kala yoro do komi yan fle yoro min sisa nete Allah halado abe chogo min no suru ngani yedde la yan to de ka fo ko kala yoro meni jama chayara di mogo be do akono toujours kala yoro ko de kiribe boloka no suru yambe jo wati mi anyi yan glane ka fo ko ni kala yoro meni jama chayara juma don fe ani seli do mogo be do akonna la kasili ambe seli min ke ka fara misiri ka ote fenganga sella mais toujours kalanro de toba le la le kalanro no de konindo musobe do kono wati bela jere hanno surati seli musobe do kono abini sigi abaka darsu lame abina wajuru lame abina ka qur'an kalam beke o kalan yoro kono nan même sini jama chara ni mogo be do ka fara kan sharia la bashi to no e kalanro o bayra ka ko difference fitini be misiri ani kalanro difference do ni boni nyonche no soro yoro yi kalan yoro de meni jama chara mogo be do akonna la kaseli ni muso te seli wati mina be se ka do akonna abaka darso ta bashitala me no soro yoro yi misiri de kabina jowati misiri de ni jama chara mogo be do akonna ni mogo be darso fanana mogo be do akonna ka darso ta halisa o yi misiri de o ti se ka yela maka ke kalan yoro yi o tumana no do ni muso te seli wati mi amba fa ya ka yoro majin ka boala o de be ke an ga jabi ka nyeshi jamama amma yini masabala fa ala ka famiya di ama wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin ka oustaz la kuma sonjila d'abord misiri l'homme kala yanye kalansoli ici là c'est une école misiri fana lola ka yane ke madrasa meni jama chaya la fana alhamdulillah jumano ni sello na nyona la mo be yele sinon il y a un signeur na il y a un kalansouli mais fana kala misiri bolo ka bla le koso il y a un kalansouli donc alhamdulillah rabbil alamin je vais essayer de résumer ce que l'imam vient de dire. Alhamdulillah, une femme qui est indisposée, elle n'a pas le droit de venir assister un cours islamique dans une mosquée qui a été construite pour dire non, c'est un lieu de prière. Mais si dans cette mosquée, il y a des classes qui ont été construites uniquement pour des enseignements, même si pendant les vendredis ou les jours de la fête, si la foule est débordée, on peut faire monter les gens là-bas, ce n'est pas un problème. La femme peut venir. C'est comme un endroit comme ici. Cette salle-là, c'est une classe. Donc la femme peut venir assister les prêches, Inch'Allah, ici, même si les gens prient ici souvent les vendredis, que Allah nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. N'ingale mi fana me amba utunya posé privé bolo ma kwa nya posé usasuro usaja wajibili borla kuma doka anna misat muso munu bo nya shuli minu tunya ke kateme otuma kirilo ka foko Allah taala ye danga labori muso kan muso munu bo nya shuli wala mako tamauti muso chama koko yeni ke wati temenu na kateme mais o kun tunta donc mais aloni ko bolo atrasi kun mo nya shuka olu be se mun kala pour que Allah taala ya fauma inshallah نقول وبالله التوفيق مسلمين بي كو ينيكن كو شيغنا وي ادي كبوي ككلو دالا وقت تملونا مو باك وقت من تكيريدو وننا ميك فوكو حراموندو امانته كاكي ادون تراسيبي
yala olu ni ala cɛla bɛ cogo di an ye jaabi dɔ di darisu tɛmɛlen an ko ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔli min kɛ al-islamu aw al-tawbatu tajubbu ma qablaha walima al-islamu yajubbu ma qablahu k'a fɔ ko ni mɔgɔ tubira i ye baara min kɛ ka kɔn yanni i ka dɔn i ye tubi min kɛ ko b'o jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ka bɔ yen bon ka tila k'a fɔ tuguni mɔgɔ min bɛ tubi ka bɔ jurumu na kelen bɛ komi jurumu t'o tigilamɔgɔ la parce que kuma dɔ la musow dɔrɔn tɛ mɔgɔ ka kɛ k'a fɔ i ka denmisɛnniya kɔnɔ ka taa se i ka balikuya ma k'i ma ala tana dɔ tiɲɛ yanni i ka tubi ka sira sababa ta o mɔgɔ man ca dɛ sahabaw yɛrɛ bɛ tubi waati min na ka don silamɛya la o y'a sɔrɔ sahaba caman bɛ yen mun ye tanamakɔ kɛ filankafoya de ka bon ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan sahaba caman kun y'o kɛ yanni u ka kɛ silamɛ dɔw ye jɛnɛya kɛ yanni u ka kɛ silamɛ dɔw ye gulɔ min yanni u ka kɛ silamɛ kojugu fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ yanni ka tubi ka kɛ silamɛ n'i kɛra silamɛ ala b'a bɛɛ yafa kelen a filanan k'i to silamɛya kɔnɔ e kun t'a dɔn ko nin man ɲi e y'o baara kɛ o nɔ tor'i la i nana tubi ka bɔ a la nɔ dun bɛ yen i ye tubi min kɛ ala ta'ala b'o de jate nɔ min bɛ yen ala mago si t'o la tuguni parce que e tubira ka ban o y'a ko bɛɛ bannen parce que kuma dɔ la muso min ɲɛ kangosi gana ni si wɛrɛ ma bɔ ni a yɛrɛ da ma fɔ mɔgɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna halisa k'a bɛ k'a gana de alors que ale y'a gana waati min a kun t'a kiri dɔn sisan e bɔlen a kalama k'a man ɲi i bɛ tubi min kɛ ka taa ala ma o la ka décider k'a fɔ ko n t'a kɛ tuguni parce que tubi fana charte y'o de i ye mun kɛ i ka nimisa a filanan i ka décider i ye mun kɛ nin i tɛna segin a ɲɔgɔnna kan tuguni n'o sɔrɔ hakɛ dɔ b'i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka tigi ka hakɛ sigi n'o sɔrɔ a baara bɛ se ka kɛ o tuma na madama e décidera k'i tɛna segin a ɲɔgɔn kan tuguni i ka tubi jɛra siga si t'a la a tigi ka bila a kun na komi ala yafara ma o tuma ɲɛ kanko si ganani b'o cogo la muso dɔw fana bɛ yen parce que nin de ye namuso ye arabukan na a kɛbaga ye namisa ye o tuma na ɲɛ tamada ninnu k'o fana ci o de ye wɔsimu ye i b'a ye hali siya dɔw bɛ yen an bɛɛ bɔra afiriki an bɛɛ b'a dɔn siya bɛ an ka afiriki jamana caman na i bɛ taa sɔrɔ siya dɔw bɛ yen o bɛ taamasiyɛn bila den na kabini fitinin dɔw bɛ tama de ci dɔw ta dawolo dugumala dɔw yɛrɛ ta ten ka jigin siya bɛɛ lajɛlen n'a ka taamasiyɛn kun dɔ kɔnɔ mɛ silamɛya waralen sisan afiriki kɔnɔna la ni karamɔgɔw da nana s'a ma a baara la jɔ mɔgɔw y'a dɔn sisan k'a man ɲi masa minnu kun b'a kɛ olu kun t'a dɔn a bɛ kɛ den min na fɛnɛ se kun tɛ ale ye sisan nɔ bɔli min kɛra kalama k'a man ɲi olu bɛɛ lajɛlen tubira k'a dabila hali n'o nɔ b'o tigi ɲɛda la sariya la jurumu t'a tigi la parce que a b'a kɛ waati min a kun t'a dɔn o tuma na masa min fɛnɛ y'a k'a la o fɛnɛ kun t'a dɔn o nɔ min b'o tigi la ka na nimisa ka na yɛrɛ degun a tubili min kɛra ka taa ala ma ala mago b'a ka tubi de la n'o kɛra a ye fɛn fɛn kɛ sa o bɛɛ lajɛlen yafalen don ani alaw ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ maintenant e bɔlen a kalama sisan k'a tɛ bɛn ka tila k'a k'i yɛrɛ la tuguni kira ka danga b'o tigilama de sɔrɔ parce que a fɔra e ɲɛna k'a fɔ k'a man kan tɛ ka kɛ parce que fɛn damadɔ dɔw ka tugu ɲɔgɔn na ɲɛ kangosi ganani kira y'a ta a tɔgɔ ma muso fɛn fɛn b'o kɛ k'i dangalen don ka si wɛrɛ dan i kunsigi la n'o ye ka digi a la a kɛra mesi a kɛra yesi a kɛra leni a kɛra fɛn o fɛn ye kira ko sallallahu alaihi wasallam k'o tigilamɔgɔ fɛnɛ dangalen don mutafallijat dɔw fɛnɛ bɛ ɲi cɛ bɔ ko alasira n t'a dɔn aw b'a faamu cogo min alasara donc o ɲi cɛbɔli min fɛnɛ bɛ kɛ o baara fɛnɛ ye harami ye cɛ fara muso kan o fɛnɛ si tɛ bɛn donc wal mutaghayyirati li khalqillah ani mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ tulu mun i yɛrɛ ma e finnen don i bɛ tulu mun i yɛrɛ ma k'i jɛya walima i jɛlen don ka daba kama ka tulu wɛrɛ mun tuguni ka dɔ fara jɛya kan o bɛɛ bɛ don kira ka kuma kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye mun b'a la n'a dangalen don o tuma kuma lasurunya la n'i kun t'a dɔn i kelen k'a mɛn i tubira ka yafa ɲini ala fɛ i b'a bila i kunna k'a fɔ i ka jurumu banna fo n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ dusukun na i ma tubi dɛ i b'a ka sira mɔgɔw ɲɛ de mɛ n'i ye tan dɔ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ tila ka segin a kan n'o kɛra ala tɛ tubi minɛ o tigilamɔgɔ ye wallahu alam ala k'an kisi ka bɔ ɲɔgɔn na ma nin ye hali bi an balimamusow ka question ye muso dɔw bɛ yen tuma dɔ o b'a ye k'a fɔ fari banku ka bon o b'a essayer ka opération kɛ komi an b'a ye waati bɛɛ ka taa dɔ bɔ yɛrɛ la cɛw b'a kɛ musow b'a kɛ yala est ce que o bɛ don bonda kɔnɔ a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ dali yɛlɛmana minnu bɛ taa ka taa opération kɛ ka dɔ bɔ fari banku n'a ɲɔgɔnnaw la kiti jumɛn silamɛya ka kiti jumɛn fɔ ka ban dɔnnikɛlaw kumana nin kan an bɛ nin sɔrɔ dɔnni kitabuw kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko fiqhu nawazil parce que kira ka wagati la nin fɛn ninnu kun tɛ yen mɔgɔ min fasalen don a ka taa yɛrɛ bonya o kun tɛ yen mɔgɔ min ka bon fana o ka taa dɔ bɔ a yɛrɛ la o fana kun tɛ yen
bon an ka wagati labana komu kunte no be kana sisan an b'a juger cogo di dɔnkɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko jugement de kɛ o de bɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko an-nawasi parce que u kun tɛ yen f'i ko kitabu minnu bɔra dan ma sisan o tuma na a bɛ kɛ o de ye k'a fɔ ko an-nawasi o kɔnɔna la karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ min fasalen don ale k'a fɔ k'a bɛ taa yɛrɛ bonya ko tɛ bɛn a tigi ye fo n'a sɔrɔ fasa kɛra bana de y'a la mɔgɔ min bɛ yen n'a ka fasa kɛra bana ye dɔgɔtɔrɔ b'a ko vraiment i poids bɛ cogo min f'i ka dɔ fara a kan ni ma dɔ fara kan dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ fɛ ka kɛnɛya min sɔrɔ i t'o sɔrɔ o tuma ale ta kɛra bana ye sisan a bɛ taa dɔ fara poids kan mɔgɔ min fana ka bon dɔgɔtɔrɔw k'a f'i ye ni ma dɔ bɔ i yɛrɛ la bonya nin ye bana ye o tuma a bɛ régime kɛ walima a bɛ taa opération kɛ walima fɛn min b'a fasa a b'o baara kɛ parce que bonya damatɛmɛ kojugu bana caman b'a senkɔrɔ dɛ tension b'a senkɔrɔ diabète b'a senkɔrɔ furudimiw b'a senkɔrɔ jeli yɛrɛ tɛ circuler ka caya fɛn caman b'a senkɔrɔ donc ni dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ye f'i ka poids de perdi o b'a yɛrɛ k'e bɛ bana furakɛ de la sisan e bɛ taa poids perdi min kɛ i bɛ k'i yɛrɛ de furakɛ o furakɛli min na n'i b'i yɛrɛ poids perdi o kɔnɔ sariya t'o jate haramu ye a da kan i bɛ furakɛli la mɔgɔ min fasalen don o k'a yɛrɛ bonya ni dɔgɔtɔrɔ ka kuma ye o tɛ haramu ye mɔgɔ min ka bon o k'a yɛrɛ fasa ni dɔgɔtɔrɔ ka kuma ye o fana tɛ haramu ye a juguman bɛ kɛ haramu ye sisan e yɛrɛ ka ɲɛ bɔ mɔgɔ dɔ kɛcogo fɛ k'i b'i yɛrɛ bonya ka k'o tigi ɲɔgɔn de ye o de tɛ bɛn sariya la ala ye da forme mun na e k'a fɔ i bɛ ban forme ma karisa de forme ka di f'i ka t'i yɛrɛ kɛ ten o de bɛ don wal mutaghayyiratu li khalqillah o kɛra cɛ ye sa o kɛra muso ye sa o de bɛ don o kɔnɔna la mais n'o kɔni tɛ n'i bonyara kojugu ni dɔ ma bɔ i la i t'i lafiya a b'a ka jouer hali ka respiration yɛrɛ kɛ i ta ka se ka lafiya cogo si i bɛ dɔ bɔli min k'i yɛrɛ la o ye furakɛli de n'i fasara cogo dɔ fana na dɔgɔtɔrɔ b'a k'a f'i ye n'i ma poids dɔ ta dɔɔni i tɛna se ka kɛnɛya i b'o poids tali min kɛ o fana tɛ kɛ haramu ye i bɛ furakɛli de la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma wallahu a'lam. Inch'Allah, Imam vient de dire, en cas d'une maladie comme obésité, ceux qui sont là, à force d'être tellement gros ou grands, ils ont du mal à respirer, donc c'est tout à fait normal. Si, alhamdulillah, la vie des docteurs leur demande à ce qu'ils font régime ou bien opération, c'est tout à fait normal. Et ceux aussi qui sont maigres, alhamdulillah, ils sont malades. Donc si le médecin demande à ce qu'ils prennent des vitamines, ils suivent des régimes pour avoir la forme, alhamdulillah, c'est permis en islam. Mais le fait de voir la forme d'une personne en disant que oui, il faut forcément que j'ai la forme de cette personne-là, donc avec les régimes que tu vas pratiquer, l'islam est consacré, alors nous facilite la bonne compréhension. Donc on va amener Ningali Bunda Daele, Noya Boulou Inch'Allah. Ningali Moum Boula, Boulou Korta, Ningali Posini, Allah Ta'ala, Bismillah. La question que nous avons c'est le baki dam na iman buru imam dulu baki c'est dam na ada fara bismillah kilo kasih dam na badul fana ite bismillah mina ale c'est pratique mais cela fait ka o lo quoi mais bismillah de voilà en commençant la prière, ils commencent toujours avec bismillah, il y a d'autres qui commencent par alhamdulillah rabbil alamin. Donc quand on fait ka o lo différence du bismillah fona fa baliyaji. Sorry, ala kan bɛ sɔrɔ ma dɔnnikɛlaw ka khilafo fitininw don dɔnnikɛlaw de fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a la ka sababuya kɛ hadisa na cogo ye imamu maliki komi Afrique de l'Ouest an caman bɛ maliki de ka tagasiraw kan ye maliki ka tagasira la bisimilayi tɛ fɔ yɛrɛ la sirriyan wala jahriya a tɛ fɔ i da duguma a tɛ fɔ da sanfɛ maliki ka tagasira la a tɛ fɔ malikiyaw y'a faamu ten de o de kama ni risala lajɛ b'o de kɔnɔ hali n'o sɔrɔ malikiyaw b'a fɔ afiriki mɛ a sɛbɛnni b'u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ k'a fɔ k'a man tɛ ka fɔ fɛn min ye shafiya ye olu de b'u bange n'a ye shafiya ni misira fanfɛlaw lajɛ ka jigin dɔɔni ka jigin sudan fɛnɛ ka na nizeriya fanfɛla ninnu caman na ani etiyopi ninnu ni eritiri ninnu olu fan caman bɛ tagasira min kan o de ye shafiya ye shafiya la kan bɛ kɔrɔta ni bisimila ye ni bina seli daminɛ kuma o kuma i bɛ kan kɔrɔta bisimilahi rahmani rahim i bɛ kan kɔrɔta n'a ye a sabanan o de ye hanbaliya ye imamu ahmad bin hanbal ka fara hanafi kan olu bɛ mun kan bisimilahi bɛ fɔ mɛ i b'a fɔ i da jukɔrɔ de ni bina seli daminɛ auzu billahi mina shaitani rajim i tilalen kɔfɛ seli dayɛlɛ duwawu ninnu na allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib ka taa bila laban na walima seli dayɛlɛ duwawu mana nɔgɔya i ma o fɔlen kɔfɛ ni bina fatiha daminɛ auzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim i bɛ sɔrɔ k'i kan bange alhamdulillahi rabbil alamin i bɛ kan bange ni alhamdulillahi rabbil alamin
o tuma na karamɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin cogo la a bɛɛ ye karamɔgɔ ba ye a bɛɛ ye hadisa dɔn ba ye a bɛɛ ye fikutigi ba ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen n'a ka dalilu bɛ ɲɔgɔn bolo hali n'o sɔrɔ dɔ ta ka kɛnɛ ni dɔ ta ye parce que ala ka ciden ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam abu dawuda bɛ na ni a ye don dɔ la a y'i kanto sahabaw ma k'a kɛlen bɛ komi aw bɛ kalan kɛ aw ka karamɔgɔ kɔfɛ dɛ n'o ye alimami ye o ye kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam la'alakum taqrawuna khalfa imamikum a kɛlen bɛ komi aw bɛ ka kalan kɛ aw ka alimami kɔ ko ala kira ma ko awɔ an bɛ ka kalan kɛ ala kira ko ni ne ye seli daminɛ n'aw ye a ti bɛn aw ka kalan si kɛ fo n'a kɛra fatiha ye kira ye nin fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa wɛrɛ bɛ yen ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ma fatiha kalan i ka seli kɔnɔna na o tuma na seli t'o tigila mɔgɔ ye o tuma na dɔɔnikɛlaw bɛnn'a kan sisan o tuma seli man kan tɛ ka kɛ abada ni fatiha ma kalan ni seli man kan tɛ ka kɛ ni fatiha ma kalan yala bisimila ye fatiha dɔ ye wa walima dɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛna kɛ nin yɔrɔ de la bisimila ye fatiha dɔ ye walima bisimila ye tɛ a dɔ ye o tuma na bisimila ye dɔ ye o hadisa nana abu dawuda kɔnɔna na ko ala kira ko cɛ ma sallallahu alaihi wasallam ni ye seli daminɛ kelen kɔfɛ ka kibaru bila o tuma na i bɛ suratul fatiha kalan o kalancogo daminɛ yɛrɛ o sɛbɛncogo yɛrɛ nana bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim mazhabu shafiya bɛ mun kan kosɛbɛ o ye nin yɔrɔ de mɛ bisimilahi tɛ fatiha yɛrɛ dɔ ye fiyewu ni malikiya taara o kan imam maliki yɛrɛ ka hadisa dɔ bɛ yen ka ye k'a fɔ ale ye sahaba damadɔ ye walima tabiina dɔ y'a la kala ye sahaba damadɔ bɛ yen olu selila o kɔfɛ ko maa si ye mun ye seli daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye a selila ala ka ciden kɔfɛ k'a ma daminɛ ni bisimila ye a selila buwarisiri kɔfɛ o ma daminɛ ni a ye a selila umaru fana kɔfɛ fo usman ko ninnu si ma seli daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim a bɛɛ y'a daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin o de kama malikiya yɛrɛ la a ti bɛn yɛrɛ ye ka seli daminɛ n'a ye u ka kitabu min yɛrɛ bɛ yen ko risala o y'a kɛ fɛn kɔnnen de k'a fɔ ka seli daminɛ a'uzu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim k'a kɔnnen yɛrɛ don o tuma olu yɛrɛ fɛ yen a man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ bon ahmad bin hanbali ka taga sira la bisimilahi rahmani rahim a bɛ fɔ mɛ a bɛ fɔ da jukɔrɔ ale ko y'a yira de k'a fɔ fatiha dɔ tɛ mɛ komi ko ba don kuranɛ daminɛ don n'i b'a kalan dɔrɔn i kan k'a daminɛ ni a ye komi suran fɛn fɛn bɛ yen alahu taala ye suran bɛɛ daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye fo n'a kɛra suratu bara ye n'o ye suratu tawba ye mɛ a bɛ daminɛ n'a ye mɛ a tɛ suran ni aya fɛn tɛ parce que ala ka ciden ka kuma min bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko alahu taala ko ale ye suratul fatiha tila ale ala yɛrɛ n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ bon ala y'o kuma min fɔ ala ko ni jɔn ko de alhamdulilahi rabbil alamin ala kɛra nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni jɔn ko alhamdulilahi rabbil alamin ala b'a fɔ n ka jɔn ye n tan bon o b'a yira fatiha daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin na de ye fatiha daminɛ tɛ bisimilahi rahmani rahim ye o tuma na hadisan na cogo ani karamɔgɔw ka faamuya cogo a fɔra ɲɔgɔn kɔ ni nin yɔrɔ de mɛ dɔnnikɛlaw ye nin kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɔra ni jaabi min ye joona joona bisimilahi rahmani rahim bɛ fɔ mɛ a bɛ fɔ da dugu ma parce que sahaba si ma ala ka ciden mankan mɛn k'a kan kɔrɔta n'a ye kira y'a fɔ a da kɔrɔ de a'uzu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim mɛ a y'a kan kɔrɔta ni alhamdulilahi rabbil alamin o tuma hali ni y'a ta k'a lajɛ o de ye camancɛ donkɛ ye dɔw ko k'a fɔ kɛnɛ kan n'o ye shafiya ye dɔw ko k'a man kan tɛ k'a fɔ yɛrɛ pewu n'o ye malikiya ye minnu fana ko k'a bɛ fɔ mɛ i bɛ da jigin n'a ye olu de ta bɛ camancɛ la o tuma na a'uzu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim i b'a fɔ i da kɔrɔ mɛ i b'i kan kɔrɔta ni jumɛn ye alhamdulilahi rabbil alamin o de ye a la kɛnɛma ye n'o tɛ n'i y'a fɛn o fɛn kɛ alimami bɛ seli daminɛ bisimilahi rahmani rahim baasi t'a ka seli la mun b'a daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin baasi t'a la mɛ fɛn ɲuman fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ fo dɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ dɔ kan mun kɔni ɲana dɔɔnikɛla fan caman yɔrɔ o de ye ka seli daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin ka taga n'a ye ka bisimilahi fɔ duguma ka alhamdulilahi fɔ sanfɛ kelen de fɔtulu quoi bisimilahi rahmani rahim so i bɛ se fɔla lɔ naani dɔrɔn ni sen fana seli de la ayi kelen b'i wasa o n'i y'a fɔ daminɛ la ka bɔ dɔrɔn o b'i wasa tɔ ninnu na hali n'i m'a fɔ problème t'i la. Ok, d'accord. Inch'Allah, Allah Noya. Alhamdulillah, le frère vient de poser une question. Est-ce que c'est possible de réciter Bismillah au début de la prière ou pas? Alhamdulillah, l'imam nous a donné une réponse satisfaisante. Il y a eu, alhamdulillah, un peu de divergence parmi les 4 grands imams, Mazhab Maliki, et ils disent que c'est pas faisable de prononcer et c'est pas normal de prononcer Bismillah au début de ta prière. L'autre branche qui est Shafi'i, Mazhab Shafi'i disent que c'est tout à fait normal, on doit prononcer Bismillah. L'autre voix qui est Mazhab Hanabila, ils disent qu'on peut réciter Bismillah mais avec la voix basse.
Donc, la meilleure parmi les trois, alhamdulillah, il faut réciter Bismillah à voix basse. Et après, tu commences à réciter Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'imam vient de dire encore, une personne qui dit Alhamdulillah sans dire Bismillah, ou commence avec Bismillah, ou dit Bismillah à voix basse, toutes les prières sont acceptées. Qui a la facilité, Inch'Allah. Mais comme on y balaurato an bɛ fura ta donc fura min bɛ ɲada bɛ a bɛ si bɔ a la ne tuma bɛ ne b'a bɔ comme ne bɛ cotisation ta y a le problème de rein bɛ ne quoi donc ɲada bɛ kɛ si ye donc tuma bɛ n bɛ taa bɔ quoi est ce que a kana dɛmɛ ne dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ le b'i bila bɔli la ou bien i yɛrɛ le b'a bɔ i yɛrɛ ma parce que a b'i tɔɔrɔ non n bɛ taa fɛn la o b'a bɔ dɔgɔtɔrɔ o bɛ fɛn k'a la ayi dɔgɔtɔrɔ tɛ ayi komi n bɛ fura min ta a bɛ si caman bɔ ɲada la donc a b'a bɔ ɲada kɛrɛfɛ a b'a bɔ ɲasi fana n'a caman ba fura de bɛ k'a bɔ n'o tɛ fɔlɔ la a tun tɛ bɔ donc chaque fois n'a ka de kari fila kɛ n bɛ taa bɔ est ce que o haramulen de don parce que fura de bɛ k'a bɔ. ale ta nin an ye mun fɔ o tɛ kelen ye parce que a kɛlen komi e ta nin provoquera de i ye fura tali min kɛ o de kɛra sababu ye ka si falen ɲɛda la e bɛ t'o bɔli min kɛ sariya la basi si t'a la laɲini ye nin si de si min bɛ nin sanfɛ laɲini o de hali n'o sɔrɔ fura ye dɔ de fara o kan mun kun tɛ a dɔ ye n'o bɔcogo ma ɲɛ a la ka t'o bɔ yen o tɛ basi ye dɛ mais a ye mun kɔni sɔrɔ i kana maga o la n'o tɛ sariya la basi t'a la muso dɔw bɛ yen si bɛ bɔ bɔnbɔn yɛrɛ kɔrɔ mais bomosi bɛ bɔ sariya ko cɛ ka bomosi to yen o de fɔra mais muso bomosi ma donc o ye lebu de muso ma muso bɛ se ka taga ta bɔ yen basi fosi t'a la parce que ale dancogo la bomosi man tɛ ka kɛ voilà mais madama bomosi yera ye ni o yera muso la dɔrɔn o bɛ kɛ lebu ye o tuma na muso ka taa ta bɔ yen o basi si t'o la ale kan ka taa ta bɔ yen donc o fura ye si min provoqué i ka togo bɔ ɲɛda la o tɛ basi ye parce que e ta bɛ don dɔrɔra de kɔnɔ n'o ye bana ye ala ka faamuya d'a ma. alhamdulillah ustaz quel mot de venir na le ɲininkali la ko comme an kumana sisan ɲasi lika donc ko persin ta kiti bɛ di muso ninnu bɛ u ɲa yɔrɔni sɔgɔ ka sumanin dɔ la ou bien ka barakun sɔgɔ ka sumanin dɔ la ou bien ka toro sɔgɔ kerebɛ ye o ka ɲi et puis ka nun sɔgɔ ka sumanin dɔ la et puis ka toro yɔrɔ bɛɛ sɔgɔ ka sumanin dɔ la وما حكم هذا في الإسلام؟ تعالى كم بسببنا وبارك له يحرمون وتبع مسوكا نيه يامرو سوكا نجا كالا لا كبوكلين كالا ولا ما كان نجندو كالا كم مسري وتبع نه دون كلا وكال نصر بايرا تشلا كوتيبه بس يكوبه كدانت مدي هذا إسراف في زينة نبلا رم مسري فينا نيه كنا دانت من مسري لا مسو كان يدا يوروم مسري نبي بشريا لو يوروف لادي كبلو سوكو ka bugli kala walma kan nu sogo bon nay klo sogo ka bugli kala walma nu aba be fene datu de wal cewre mangante kay aba yira jonno o ye cede parce que ya dabo cede kama otumala nay nu sogo abse kan nega kala don kala do ma a daga mais don kala fan chama be mun ka ku bashitala parce que yoro min do o yoro sogo de harami otumala nay nu sogo o fene masri ma woro do nyedala nay nega kala mais cherche munyi na be bo kenema ani ni mangante ka bo parce que na be bo kenema ka soro ni qabuta nya dala ni wali cey ni ya nya dala dron o ye harami aflana na e klo fene sogo o fene kan ka ke bashi tola mais na yo sogo fene cherche munyi o fene kan ga ira che dron la wal mazawi maharimu mo wore mangante ka ye kenema ni furu chete parce que o ye masiri o tumana musoka klo ni sogo kan nege kala bashi tala akalu ni fene sogo kan nege kala bashi tala mais fɛn min ye karamɔgɔkɛ yɔrɔ minnu cité sisan ni fɛn o fɛn bɛ fara yɔrɔ kan nin bɛɛ ye dantɛmɛ de ye sirafu la n'o de ye ka ɲɛ yɛrɛ sɔgɔ ka nɛgɛ k'a la dɔw bɛ bara sɔgɔ ka nɛgɛ k'a la o b'a ka yɔrɔ camanba de sɔgɔ sisan nɛgɛ kɛli la o fɛn o fɛn bɛ kɛ o k'a bila o kunna k'a fɔ ko sariya la nin si tɛ bɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ don ayiwa haramu de kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen i y'a dabɔ de ka yɛrɛ i cɛ la o bɛ don haramu kɔnɔ dɛ parce que an fɛ afiriki a kuma bɛ fɔ yen ni muso ye chapeau don a kunna
mesi dɔ bɛ yen o b'a chapeau-lama dilan muso b'a don a kun na a tɛ digi kunsigi la ko n'i y'o don i kun na i cɛ ɲɛkɔrɔ ko baasi t'o la o kuma tɛ sɔn a ba ye dɛ parce que o bɛ don tashabuhu de kɔnɔ o tɛ bɛn dɛ hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ don a tɛ kɛ ka kunsigi digi mais ka fugulanama don i kun na a tɛ bɛn abada hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ k'o yiri i cɛ de la o tɛ ɲɛ fiyewu o tuma na masiri fɔra muso ma a ka masiri fɛn dɔ bɛ yen olu ye haramu ye cɛ ma mais muso bɛ se k'a kɛ ka sɛni don i kan na cɛ man kan tɛ k'a kɛ ka bololanɛgɛ don i tigɛ la yan cɛ man kan tɛ ka nin kɛ mais nin bɛɛ dagalen don muso ye i bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais n'a ye nin fɛn o fɛn kɛ ani nin si man kan tɛ ka bɔ kɛnɛ ma f'a ka hijabu de d'a kan wali cɛ wɛrɛ si man kan tɛ ka ye i bɛ nin kɔni kɛ i b'a yɛrɛ i cɛ la mais cɛ wɛrɛ ɲɛ man kan tɛ ka d'a kan wallahu a'lam komi bɛ ɲɛ yɔrɔ la farangani dɔ bɛ yen i b'o fara kan u bɛ ɲɛsin ta ka turu ɲɛ fana na ka ɲɛsin janya kosɛbɛ voilà o fana tɛ bɛn dɛ wala ka ɲɛsin artificiel dɔ bɛ yen k'o don nin ɲɛsin na k'a janya walima sɔni wala a b'a wala o bɛ sɔni fana sɔni dɔ nɔrɔ nin na sisan ka sɔni fana janya o fɛn fɛn bɛ yen ni si man tɛ ka ani ka chaîne dɔ sen na dɔ bɛ ɲininkali kɛ la muso minnu bɛ chaîne dɔ sen na ka wa n'a ye chaîne dɔ sen na a b'a yira cɛ de la wali cɛ wɛrɛ man tɛ k'a ye parce que o ye halihali de wala o ye halihali de n'a y'o don a sen kɔni na wali cɛ man tɛ k'o ye a cɛ bɛ se k'o ye parce que o fana ye masiri min ye o tɛ fɛn haramuyalen a fɔra o tun bɛ kɛ wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la hijabu yɛrɛ jiginna wagati min na Alahu taala k'u kana na gosili kɛ duguma walasa fɛn min dogolen don u ka masiri kɔrɔ o ka bɔ o b'a yira k'a fɔ a donni haramuyalen ye Ala m'o fɔ dɛ o tuma na dogoli fɛn min dogolen don k'o da kɛnɛ de kan wali cɛ wɛrɛ ye o de bɛ kɛ haramu ye donc ka dɔ fara sɔni kan o tɛ bɛn ka dɔ fara ɲɛsin nin fana ka artificiel lama minnu bɛ yen musow k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ye dantɛmɛ de ye masiri la Allahu a'lam. Concernant le piercing en islam, est-ce que l'islam est contre ou pas? Alhamdulillah. D'après ce que l'imam vient de nous expliquer, le piercing en islam n'est pas interdit. C'est comme les boucles d'oreilles. C'est pas interdit, mais il faut porter ça devant qui? Devant ton mari. Quand l'islam autorise, mais il faut savoir porter aussi ton boucle d'oreille. Il ne faut pas dire non, c'est permis, donc je dois porter mon boucle d'oreille pour sortir, pour que les hommes me regardent. C'est interdit. Tu peux porter devant ton mari, ainsi que le piercing. Quand tu perces le nez, il y a d'autres qui disent que c'est pas bon, il y a d'autres aussi qui disent que c'est permis. Donc quand tu veux faire ça, il faut faire ça aussi devant ton mari. Donc quand tu perces ton nez, et quand tu mets, je ne sais pas, que ce soit diamant ou bien or, sur ton nez, tu fais ça devant ton mari, mais pas devant le monde. En disant que l'islam a autorisé, mais l'islam a autorisé devant qui? Devant ton mari. Lorsque nous voyons aujourd'hui la société, les filles, les femmes, ceux qui portent et mettent le fait sur le nez, quand elles ne sortent pas pour leur mari, elles sortent pour le dunya. Donc quand tu veux le faire, quand tu es marié, tu peux faire ça devant ton mari. L'islam n'a pas interdit, que Allah nous facilite la bonne compréhension. Et le fossile aussi. Les fossiles sont interdits. L'imam vient de souligner ça aussi, que ça aussi c'est interdit parce que c'est de transformer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je connais. Pour l'instant, ce n'est même pas question tant que tel. Hein. Comme il a dit que c'était mon Fatia Kran. Mais il c'est l'imam Kofel. Est-ce qu'il y a un Fatia Kran? N'a pas de surat. ɲininkali ɲuman don wala komi ɲininkali dɔɔni kun tɛ o de kama an ma fara kan mɔgɔ min bɛ seli alimami kɔfɛ i kan ka fatiya kalan walima i man tɛ k'a kalan o fana mun filɛ dɔɔnikɛlaw tilara ka taa tilayɔrɔ fila ye dɔɔnikɛla fɔlɔ y'a jira alimami mankan min bɛ bɔ kɛnɛ ma i ko fitiri jɔ fila fɔlɔ safo jɔ fila fɔlɔ ani fajiri ko alimami kɔfɛ mɔgɔ man kan tɛ ka fatiya kalan o la mɔgɔ min b'o tagasira kan kosɛbɛ o y'a karamɔgɔba ye Imam Maliki ye parce que ale ka dalu ye mun ye ko Alahu taala ko ni kuranɛ bɛ ka kalan k'a k'a lamɛn de fansitu fastami'u ilayhi wansitu la'allakum turhamun ni kuranɛ bɛ ka kalan dɔrɔn ko k'a lamɛn o tuma alimami bɛ ka kalan min kɛ o ye kuranɛ de ye an minnu b'a kɔfɛ ka kan k'a lamɛn wajibi de la o tuma karamɔgɔkɛ taara ni nin de to yen an karamɔgɔ tɔw ye mun yira i tulo bɛ alimami mankan na o i tulo t'a mankan na o kɔfɛ mɔgɔ kan ka fatiya kalan de alimami bɛ kalan na o i tulo b'a la o i n'a fɔ seli fana jɔn ninnu fɛn o fɛn bɛ kɛ ani lansara i tɛ fosi mɛn a la ani safo jɔ fila laban ani fitiri jɔ kelen laban ni e t'o mɛn o mun filɛ k'i kana jɔ a kɔfɛ ten k'i ka kalan kɛ i tulo b'a mankan min fɛnɛ na k'i ka kalan kɛ o bɛɛ la
do de yere kulo be muna akalanke ikuloti muna akalanke muna parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuni mo ma fatiha kala ko seli to tigila mo way don galaw ba yere ka fo ki ka seli tiena me chaman toka chaman be muka ko seli nyuman de tiye fala salata sahiha lak ni sella mami ko fe ni ma fatiha kala ki ka seli na rashidin طيب أنو حديثا ما فهمناه كراي حديثا وربي كربا فصلى الله عليه وسلم نيم ومي سلا نيم فاتيا كلا فصلاته خداج كاكسلي نغشلينو أكسلي نغشلينو بوبايرا كفونيبا المامين كوفي بي فاتيا كلا دون كلا فامباترا من كودوي إكلوبا منكا من إيكا كلا إكلوتي من إيكا كلا يلا مغو منتا كلا ما فو كسلي تشينينو أو كسلي ما تشينينو e min y'a kalan e bɛ baraji min sɔrɔ seli kɔnɔ ale min ma sɔn k'a kalan k'a tulo bɛ alimami na ale ka baraji ni de ta tɛ kɛ kelen e ka baraji bɛ caya n'a ta ye n'o tɛ aw bɛɛ ka seli ka ɲi tiɲɛni ma don seli kɔnɔ wallahu a'lam. Réciter Suratul Fatiha derrière l'imam dans les prières, alhamdulillah. Si vous attendez la lecture de l'imam, alhamdulillah, est-ce que vous êtes obligé encore de réciter? Imam Maliki s'est basé sur ça, qui est Mazhab Maliki. Ils disent qu'à partir du moment que tu entends ce que l'imam dit, tu n'es plus, alhamdulillah, tu n'as plus besoin de réciter ton Fatiha parce que l'imam est en train de réciter déjà pour toi. Donc, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe dit, si l'imam récite, que ce soit une prière avec la voix haute ou avec la voix basse, tu dois réciter Al-Fatiha parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la salat al-iman lam yaqra bi al-kitab. La prière d'une personne n'est pas acceptée si la personne ne récite pas Fatiha. Donc que tu sois derrière un imam, dans une prière avec la voix basse ou la voix haute, que tu dois les réciter. Donc il y a eu ces deux groupes-là. Donc alhamdulillah, le meilleur choix, c'est de réciter si tu as eu le temps. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Wati siyama Imam Maliki ale bɛ a ta côté la mɔgɔ caman bɛ a ta côté la o dalu kɛra mun de. kuma ɲininkali ɲuman don Imam Maliki b'a ka côté la kuma dɔ la tɔw b'u ka côté la kuma dɔ o ye anw de da bɛnn'o ma sun na n'o tɛ kiiri wɛrɛw fana bɛ yen Imam Maliki bɛ jama de nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ Shafi kelen de fana b'a dama kiiri dɔ fana na Shafi ni Hanbali ani Maliki olu bɛɛ b'u dama olu bɛɛ bɛ yɔrɔ fɛ Abu Hanifa kelen pe de b'a dama fɛn ninnu ye hadisa faamu cogo dɔrɔn de Maliki ye hadisa faamu cogo min ale b'a ka kiiri fɔ ten de Ahmad bin Hanbali y'a faamu cogo min a fana b'a ka kiiri fɔ ten Shafi y'a faamu cogo min o fana b'a ka kiiri fɔ ten Abu Hanifa y'a ta faamu cogo min o b'a ka kiiri fɔ ten a tɛ i n'a fɔ contradiction dɔ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Maliki b'a ka dabɔ a kama ka ninnu sɔsɔ ayi o fɛn tɛ dɛ o bɛɛ lajɛlen b'u ka dɔnni de kan o bɛɛ lajɛlen b'u ka faamu cogo de kan ko kɔnɔ wa dɔnnikɛlaw ko k'a bɛɛ ye sɔrɔba ye mais fɛn ɲuman mana bɛɛ dɔrɔn dɔ de bɛ ɲa ka tɛmɛ dɔ kan parce que différence min bɛ ninnu ni Maliki fana cɛ kuma dɔ la Abu Hanifa bɛɛ b'a dɔn commerçant de kun don Abu Hanifa ale ye commerçant ye commerçant ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn ye commerçant bɛ yaala a bɛ taa yɔrɔ caman na ni mɔgɔ bɛ don ɲɔgɔn kan o de kama mazhaba naani nin na mun yɛrɛ jama ka ca n'a bɛɛ ye o ye Abu Hanifa ta de parce que diɲɛ kɔnɔ silamɛw yɛrɛ ka ca fan min fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o ye Asie fanfɛla nin dɛ n'o ye Indonésie ninnu ani Philippines ninnu ka taga bila ayiwa a tɔ ninnu na olu de jama ka ca Indonésie yɛrɛ kelen ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ani Bangladesh ninnu ni Pakistan olu tila bɛɛ bɛ Abu Hanifa ka taga sira de kan o tila bɛɛ donc Abu Hanifa kun ye commerçant ye a ma sigi a ka taga sira nin jɛnsɛnna kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Imam Shafi ale fana ma sigi ale bɔra Hijaz a taamana a taara Misira a yɛrɛ fatura Misira jamana de kan kaburu yɛrɛ fana bɛ Ahmad bin Hanbali fana yalala kosɛbɛ parce que u bɛɛ ka kɔrɔ n'ale de mɔgɔ min yɛrɛ sigira kan ma yɔrɔ caman yala a ma taa yɔrɔ la o kɛra Imam Maliki de ale de ma bɔ ka taga yɔrɔ la a bɛ Maka ni Madina ni ɲɔgɔn cɛ Allahumma rabbi fo n'a kɛra fitininw dɔrɔn n'o tɛ ale de tora yen ten bon ala ka ciden dun fatulen sallallahu alaihi wa sallam sahabaw jɛnsɛnna de taara yɔrɔ caman na wa sahaba kelen o kelen sigira yɔrɔ min a bɛɛ ye dɔɔni dɔ de to yen bon mɔgɔ fɛn fɛn yalala o la n'i taara bɛn o dɔɔni dɔ ma e b'o ta i b'o fara i ka dɔnniya kan mais mɔgɔ min sigilen tora a nɔ la fo ni mɔgɔw nana ni dɔɔni dɔ ye ka fara e ta kan n'o tɛ e ye kalan kɛ yɔrɔ min e ka dɔɔni bɛ dan yen donc nin de kɛra différence ye Imam Maliki ka mazhabu ani mazhabu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ contradiction t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔba ye o bɛ hadisa dɔn o bɛ kuranɛ dɔn mais u ye ko faamu cogo min u b'o ka jaabi di ten de Maliki yɛrɛ ka kuma dɔ la a b'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen i bɛ bɛn sawaba ma i bɛ fili ko fɔ n'a kɛra o y'a sɔrɔ a bɛ kira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a b'a ka darisu de ko fɔ n'a kɛra nin kaburu tigiya i bolo ɲɛsin kira ma sallallahu alaihi wa sallam
kira dɔrɔn de ye fɛn mun d'a ma a bɛɛ ye sɔrɔba ye n'o tɛ olu mana fɛn o fɛn fɔ fili b'a la i n'a fɔ sɔrɔba b'a la ko ye nin de o de kama mun kɔni don dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ k'i yɛrɛ danbe ka taa mazabu kelen na kuma bɛɛ fili dɔ b'i fan fɛ i bɛ to k'a lajɛ de rajihu bɛ yɔrɔ jumɛn sɔrɔba ye jumɛn ye n'i y'o ye yɔrɔ minɛ dɔrɔn i b'o ta i bɛ baara kɛ n'o ye o de ka fisa kosɛbɛ n'o tɛ ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o Abu Hanifa ni Maliki ye ɲɔgɔn ye f'u sigira ka kuma yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko Abu Hanifa ye hadisa dɔ ɲininkali kɛ Maliki la dɔw ko Maliki de ye hadisa ɲininkali k'a la Maliki de ye Shafi'i fɛnɛ kalan Shafi'i de fɛnɛ Ahmad bin Hanbali kalan fɛn min don o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama quoi ya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka fɛn dɔn mais différence min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ye déplacement de tɔ ninnu wulila ka munumunu Maliki ma wuli o dɔrɔn pe de kɛra différence ye n'o tɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama Allahu a'lam. Une question posée à celle pour le cas. Est-ce que moi aussi qui tout cela c'est qu'à Zeska. Par exemple, il est là demi coffre na vitina dementi c'est à déplacement à remanda va faire quand le fait le tien quand bien ka obe arabe bon il est là attention ba kasi c'est qu'à Zeska quand na coffre quand bien sauver il a c'est le matin quand on canino ka c'est le continue. C'est d'accord. Il sait qu'elle manque un rebo non sur la babe sokono. Non, na motif quoi comme demi ka kuma fɔ ba ka développer de n'o tɛ ɲa fɔ i to seli yɛrɛ la i bɛ se k'ale mankan bɔ ni mɔgɔ y'o mɛn o tigi yɛrɛ bɛna den ta i bɛ se k'i kan yɛrɛ fɛnɛ siɲɛ nin bɛɛ bɛ bɛn walasa mɔgɔw k'a dɔn wala ko dɔ bɛ sen na o kana den ta ni nin si tɛ yen e bɛ déplacer ka tigi kini fɛ dɔɔni min kɛ ka den ta ka bɔ yen ka na sigi o t'i ka seli tiɲɛ ka déplacer ka t'i numan fɛ fɛnɛ ka den ta ka na sigi o tɛ seli tiɲɛ ka bɔ i kɔfɛ dɔɔni ka na den ta fɛnɛ ka sigi o t'i ka seli tiɲɛ seli bɛ tiɲɛ kuma jumɛn yɛrɛ la n'i ka geste cayara kojugu dɔɔnikɛlaw ko y'a bɔlen ye ala ɲɛsiranɲɛ pɛridi la donc a kɛra ko wɛrɛ de walima i tora seli yɛrɛ la i ye ɲɛmunu k'i ɲɛsin tilebi yɛrɛ fɛnɛ na o b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ seli yɛrɛ direction min bɛ seli la e yɛrɛ y'o bila siɲɛ kelen k'i ma an tɛ k'o kɛ donc ka den ta k'a magɛrɛ walima k'a ta k'a mabɔ k'i to seli la sariya la baasi t'olu la parce que nin kelen o kelen filɛ i bɛ taa sɔrɔ kira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam walima kira ka waati la a ma fɛn bɔ a la parce que kira yɛrɛ mɔden muso dɔ tun b'a bolo n'o ye Umama ye n'a tun bɛ seli a tun b'a sigi n'a bɛna taa jɔ la a bɛ tila k'a ta tuguni n'a bɛna taa sujuru la o geste ninnu kira yɛrɛ y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam o b'a yira k'a fɔ olu geste ninnu tɛ fosi tiɲɛ seli la non. Na mo kara fenu karfa par exemple ori karfa la assez adalwa ki bolo do woni kono ka utiliser ima foriti kan ka fayde ni mo ka war kalfalin bila est-ce que abe be ka war ni utiliser ka sore ma fatiki e kan ka fay parce que na utiliser ka sore ma fatiki ni war cena i basara mais ni ya fatiki na yo ordre dima ni war cena atesara ala ni war cena atesara ni y'a fa ye fɛnɛ ni fɛn sɔrɔla la n'a yɛrɛ ko ko n jɛn'o kɔ o y'i ta ye ni ma fa ye ni y'a utiliser tɔnɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la e ta t'o tɔnɔ ye tuguni dɛ waritigi i b'a fa ye de n'i ka wari utiliser an ye nin de sɔrɔ tɔnɔ ye o tuma na a bɛ bɔ ale yɛrɛ de la sisan an ka tila fila ye walima an ka tila saba ye ne bɛ fila ta i bɛ kelen ta n'a diya yɛrɛ a b'a fɔ k'a tɛ fɛn d'i ma parce que ale de ta ye wari ye e ma sara la yɛrɛ o tuma i y'a ka fɛn baara ka sɔrɔ i ma fɛn fa ye ni mɔgɔ ka wari b'i bolo kalifa la kana utiliser cogo si la f'i k'i sara la parce que wari fɛnɛ ye fɛn dɔ ye kabako dɔ b'a la mɔgɔ ka wari bɛ se ka k'i bolo san kelen a t'a kuma fɔ foyi e yɛrɛ bolo k'a ɲinɛna kɔ mais don min i bɛ wari nin ta k'i b'a k'i mago ye k'a fɔ i bɛ tila k'a bila nɔ la o dugusɛjɛ a b'i wele k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ wari bɛ yen ko sini k'a kan ka na wari nɔfɛ o fana bɛ wariko la dɛ voilà bon e yɛrɛ bolo a bɛ mɛn e bolo dɔrɔn e yɛrɛ bolo k'a fɔ k'a tigi hakili t'a la mais i bɛ maga a la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a tigi hakili bɛ sin ka jigin a la ten donc wari ye fɛn min ye parce que mɔgɔw ka tigɛ ɲɔgɔn na wariko fana b'a la aw ka tigɛ ɲɔgɔn na i tɛ da tigi la tuguni wariko ye ala belebele ye dɛ donc kana maga a la fiyewu f'i k'a tigi diɲɛ de ɲini a sɔnna walima a ma sɔn a fa tigi ye o de ka ɲi alhamdulilah rabbi bɛ segin den ni seliko cogoya kan u b'a fɔ ko di den fitinin cɛman n'a ye seliji bila n'a ye sugunɛ k'i kan o tɛ seliji tiɲɛ i bɛ se ka ji k'a la mais musoman n'a ye sugunɛ k'i kan seliji tora a bɛ seliji tiɲɛ
ni ji kɛ fini na o t'a dɔ la f'i ka seliji kura mun ne b'o kɛ bon a bɛ se ka kɛ i ye faamu fili kɔnɔ n'o tɛ fila si tɛ seliji tiɲɛ voilà fila si tɛ seliji tiɲɛ den fitinin yan'a ka dumuni daminɛ denyɛrɛnin i n'a fɔ an tulo bɛ minnu kasikan na sisan olu mana sugunɛ k'i kan ni cɛman don i b'a yɔrɔ furufuru de i bɛ ji k'i tigɛ la dɔrɔn ka furufuru ten o y'o sanuyalen mais ni musoman don f'i ka yɔrɔ ma kuru de ka ji k'o la yɛrɛ de k'a bisi ka mɔsi ka bɔ yen n'o kɛra fini sanuyara seliji ma ci a kelen kelen si tɛ seliji tiɲɛ bon o tɛ denko ye dɛ hali mɔgɔba yɛrɛ ɲɛgɛnɛ mana kɛ fini na o tɛ seliji tiɲɛ dɛ hali ni banakɔta kɛra fini na o tɛ seliji tiɲɛ dɛ fini min b'i la o de nɔgɔra mais n'i ka seliji tɛ ɲɔgɔn ye sira la fiyewu o yɔrɔ min b'i ka fini na i dan k'o sanuya dɔrɔn n'i t'a yɔrɔ dɔn i bɛ fini yɛlɛma mais i ka seliji ka ɲi foyi t'i ka seliji la nɔgɔ min bɛ bɔ kɔfɛ k'o se e ma o tɛ e ka seliji tiɲɛ o nɔgɔ min bɛ bɔ e yɛrɛ de la seliji talen kɔfɛ o de b'i ka seliji tiɲɛ n'o tɛ hali tɛmɛtɔ la seliji b'i la n'i sen donna banakɔta la walima ɲɛgɛnɛ i ka seliji ma tiɲɛ i b'i sen ko dɔrɔn a banna mais n'a bɔra e yɛrɛ de la sisan seliji talen kɔfɛ o de ye ka seliji tiɲɛ de voilà ko b'o cogo de la n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta mana s'i ma o tɛ seliji tiɲɛ dɛ a b'i ka fini de nɔgɔ ok Alaji muso dɔ ye question di kɛnɛ ma parce que an ka fɔ kunun ko ka sibon ka kɔ kɛ saraka bɔ de ko a ma ɲi donc k'ale ye sibola mɔgɔ dɔ la chaque fois ala mɔgɔ dɔ quoi bon malo y'a bolo ou bien sobo y'a bolo donc k'a k'a ka mun de kɛ maintenant question filanan a ye baara la yɔrɔ min hôtel de donc chaque fois ali selila chambre dɔ kɔnɔ ye bon des fois a di b'a sɔrɔ chambre kɔnɔ dɔlɔ y'a kɔnɔ a k'a ka mun de kɛ maintenant question de gɛrɛ muso dɔ ye ko ale ye kibaru la chaque fois ale ye kaba lafilila a kɔ quoi mais a y'a bolo kɛlɛ ta kaba kale kaba kɔni tɛ sira mais il voit ale ye kaba ma kala fila kɔ question saba o نقول وبالله التوفيق an bɛ dugawu de kɛ ala kan bɛ sɔrɔ ma ni mɔgɔ sugura mɔgɔ la i ye balo y'a bolo walima a y'a f'i ye i ka balo bɔ olu si kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni dugu jɛra i ka sarakati bɔ olu si tɛ ɲɔgɔn sira la parce que an fɛ afiriki mun bɛ yen dɔrɔn o de ye ni sugura mɔgɔ dɔ la a y'i bila nɔnɔ bɔli la walima a y'i bila fɛn dɔ bɔli la ni dugu jɛra dɔrɔn i b'o fɛn kelen bɛɛ de fɛnɛ bɔ voilà caman ta y'o de ye dɔrɔn automatiquement alors que o tɛ kelen ye i sugura minnu na n'o sɔrɔ banbatɔ de don a tigi fatura dɔnnikɛlaw ye taamasiyɛn min d'a la i sugura mɔgɔ min na ale fatura o tuma i sugura la k'a to lahala dɔ la a b'a ka baloko kuma fɔ walima a b'a ka i bila baloko fɛnw na e bɛ mun kɛ dɔrɔn e bɛ sarakati bɔ ale ye i tɛ ka sarakati bɔ sogo ye dɛ i bɛ sarakati bɔ banbatɔ yɛrɛ de parce que banbatɔ dɔw bɛ yen n'a somɔgɔw famana ka saraka bɔ a ye a bɛna sogo da o ɲɛ la caman bɛ yen ni somɔgɔw famana ka sarakati bɔ a ye sogo bɛna da o ɲɛ kɔrɔ walasa k'aw hakili jigi aw bɛ k'aw ka dumuni kɛ diɲɛ na ye ale fana mago bɛ sarakati caman na a k'aw jija a ka sarakati bɔ mais o kɔrɔ tɛ e bɛ saraka min bɔ n'i wulila e b'o bɔ sogo nin de kama o tɛ bɔ sogo kama dɛ i ye sarakati min bɔ mun fatura i bɛ sarakati bɔ o tigilamɔgɔ de bon a ko i ka fɛn min fana bɔ a tɛ kɛ komi i k'o bɔ dɛ i ka nɔnɔ kɛ sarakati ye walima i ka dɛgɛ ka i ka non i t'o kɛ hali an ka afiriki saraka caman bɛ yen n'an y'a bɔ dɔrɔn an b'a di denmisɛnnin ninnu ni fɛnw de ma o si tɛ saraka bɔcogo ye saraka ye fɛn min ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ masurunya ala la ni fɛn min ye o de ye sarakati ye o bɛ di mɔgɔw de ma a bɛ fɔ minnu ma ko almustahiqun mɔgɔ minnu sarakati nin ka kan i b'a dɔn olu tigilamɔgɔ de ma n'o ye dɛsɛbagatɔ ani fantɔ ninnu sarakati de don mais ka sarakati di denmisɛnnin fitinin ninnu kɔni ma o tɛ sarakati i kɔni bɛ k'o lajɛ de i bɛ ka hadiya don olu ma o tuma an bɛ mun fɔ an balimamuso ye n'o y'a sɔrɔ sogo kɛra mun na ni banbatɔ don a bɛ fɔ a ka sarakati bɔ o tigi ye mais a n'a bɛ ka sarakati bɔ sogo tɔgɔ la olu tɛ kelen dɛ i bɛ sarakati bɔ banbatɔ de parce que banbatɔ man kan tɛ ka fama sarakati ma fo ka taa se e yɛrɛ ka saya ma alhamdulilayi rabbil alamin seko ye mun ye i b'o kɛ sarakati ye mɔgɔ min n'a fatura an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn o ma a filanan ka sogo k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'i bon walima mɔgɔw bɛ k'i gɛn walima u bɛ ka marifa ci i la walima u bɛ ka muru kɛ k'i turu dɔnnikɛlaw b'o kɛ sitɛnɛ ka baara de parce que sogo ye saba de ka sogo ala kow la
wala i bɛ sugu a bɛ fɔ ma ko ruya saliha i sugura i bɛ misiri kɔnɔ walima i sugura kan bɛ nin darisu ɲɔgɔnna la walima i sugura i bɛ ka alikaba munumunu i sugura kuranɛ b'i bolo i bɛ k'a kala donc olu bɛɛ ye hɛrɛ de ni dugu jɛra dɔrɔn i b'a la deli k'ala k'a sabati i b'a la deli ala k'o sabati parce que o sugu ɲuman ye sa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fo waati dɔ bɛna diɲɛ laban waati nabi ɲumanya kɔni bɛ tigɛ mais mumini ɲuman ka sugu tɛ surunya ka kɛ nkalon ye mumini ɲuman bɛ sugu fɛn fɛn kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye o tuma e b'o fɛn ɲuman min ye ni dugu jɛra dɔrɔn i b'a la ta ala deli ala k'o sabati sugu filanan o ye mɔgɔw bɛ sɛtɛnɛmafɛnw ye siramafɛnw ni sɛtɛnɛmafɛnw ye